Qué bueno que están acá, que han escogido dedicar este tiempo para venir a ser instruidos. It's so good that you're here and you've dedicated this time to be instructed. Esta mañana estaba orando, no solo esta mañana, cada día estábamos orando We've been praying all mornings para que Dios nos diga qué es lo que quiere que impartamos cada día. so that God can tell us what He wants Y us to estos impart. días han sido unos preciosos días de impartición. And these days have been precious days of being Hemos imparted. estado ministrando mucha gente, We've been ministering to many people, impartiendo sabiduría, impartiendo gracia. sharing wisdom and sharing grace. Y observamos que sigue habiendo una gran necesidad And we've made an observation de that there's a formar greater need familias de éxito, of forming families of que ha sido excellence, nuestro eslogan por muchos años, which has been our slogan for many years. formar familias de éxito, Forming families of excellence, con excelencia, With successful excellency, families, successful families, para que ellos puedan proyectar una vida gloriosa como iglesia. so they can project a glorious life as Todos church. entendemos We all y understand sabemos and know que la imagen y manifestación de una iglesia that the image and manifestation of a church viene del altar familiar, comes from the altar in the family. no viene de los servicios de la iglesia, Doesn't come from the services from church, viene de nuestra comunión personal, but from our personal de communion la conexión que tenemos con Dios, and connection that we have with God con su palabra by His que Word. nos estructura It instructs y us con el espíritu with and his gives word, us with structure. instructions, y su espíritu que nos inspira proféticamente And His Spirit inspires us prophetically para traer temas en un rema de la palabra del Señor. to bring topics in the rhema of the Word of God. Y al estar oyendo la voz de Dios, And by hearing God's voice, porque en toda oración debe de haber un tiempo para escuchar, because in all prayer there should be a moment to listen, porque la oración no es un monólogo. because prayer is not just No monologuing. se trata de decirle a Dios qué es lo que yo quiero It's not about telling God what I want y dar por hecho que Él ya lo hizo. and then just have it as a given. Tristemente eso es lo que hace mucha gente. Sadly, that's what a lot of people do. Dice, ya oré mucho, They say, I already prayed a lot. ya oré mucho. I already prayed a Y lot. no han oído a Dios, But they haven't listened to pero dan por God, hecho que ya dijo que sí. but they just have it as a given that it's done. De tal forma que empiezan a avanzar. In such a form that they begin advancing. Hablamos en este caso de su relación personal con Dios, And in this case, we're talking about their su personal relationship relación with God, matrimonial, su hogar, marriage, or even their y las home. cosas no empiezan a funcionar. And then things don't Y function la properly. pregunta que surge es, Then the ¿por result qué hay tanta derrota en los matrimonios cristianos? we see is so much defeat in Christian marriages. Cuando nosotros vemos las estadísticas a nivel nacional, When we see to the statistics on a national nos level, damos cuenta que el índice de divorcio we see that the index when it que comes vivimos to hoy por hoy, divorce that we see en algunas today áreas es del 50%. and live today, it's up to almost De 50%. cada 5 parejas que se casan, 5 se van a divorciar en los primeros 3 años. And the first 5 marriages that get married within 5 years they're Hay divorced. otras áreas un poquito más afectadas There's other areas that are more donde affected, el 80% where 80% va a terminar divorciado ends up divorced en los próximos 3 a 5 años. within 3 to 5 years. Y menciono esto con cierto sentido de preocupación And I mentioned this, of course, with a tone of worry, porque no hay una diferencia entre el creyente y el no creyente. because you don't see a difference between the believer and the non-believer. Estadísticas son de gente And statistics is about donde people, no se evalúa su trasfondo espiritual o religioso, como lo where quiera your llamar, background isn't valued, whether you're spiritual or not, sino los resultados que está dando su matrimonio y su casa. but it's just the simple results that your marriage gives at home. Y estudiando la vida de David y Abigail, And studying David and Abigail's life, la primera casa apostólica de reino que se estableció the first apostolic house that was established of kingdom, como un prototipo as a prototype para darnos figuras, imágenes, to give us figures and images, una visión borrosa a blurry vision de lo que sería lo que Cristo vendría posteriormente a establecer.
of what Christ would come to establish. Por supuesto, and empezando por impose. el corazón, porque el gobierno de Dios empieza en nuestro corazón. And of course, it talks about the heart because the government Es of en God la begins in the medida heart. que yo me someto a su autoridad About a life that I que submit el to His gobierno de Dios authority, establece. and then the government is Hay muchas established. personas que están dispuestas a creer en Dios, There's so many people that are willing to believe God, pero no hay muchos que están dispuestos a someterse a su reino, but there's not many people who are willing to submit to His porque kingdom no queremos que nadie nos gobierne. because we don't want anyone to govern ¿O us. de dónde cree usted que vienen los conflictos en las diferentes congregaciones en todo el mundo? Or where do you think the conflicts come in all congregations in the world? Gente flotante que se mueve de una congregación a otra, People that are floating between one congregation to another. llevan 1, 2, 3 congregaciones, They go to 1, 2, 3, or 4 en 2, 3, congregations 4 años, within 1, 2, 3, or 4 years, moviéndose de un lado para otro. just moving side to side. El problema no son las congregaciones. Congregations aren't the El problema es problem, la falta de disposición a la gobernabilidad de nuestra naturaleza. but the lack of disposition of being governed due to our ¿Qué nature. fue lo que sucedió entonces en la historia de Abigail precisamente? So then what happened when we look at the history or the story of Abigail, Que precisely, llegó a ser la segunda esposa de el rey David that ended up being David's second wife, y que tuvo King solamente un hijo which they only had one son, que se menciona en el libro de Samuel en el capítulo 3 that's mentioned in 2 Samuel 3, solamente una vez en toda la Biblia. and he's only mentioned once in the whole Bible. Como muchos de los hijos de David Just like many of David's children, nunca tuvieron un papel trascendente en el reino, they never really had a role that was como lo transcendent in tuvo the Absalón kingdom. Or en el maybe mal Absalom, sentido, well, in a bad sense, really. y como lo tuvo Salomón And Solomon had it como heredero de la unción y la visión de su padre, as the heir to his father, para cumplir a través de su vida to be able to fulfill through his lo que life su padre había querido hacer, what his father wanted to pero que accomplish, no era una asignación para él. but it wasn't his assignment. Y ahí surge la necesidad de poner el dedo por un momento And that's where it resurged us to just place our y fingers realzar for a lo bit siguiente. and then just look at what's following. Nuestros hijos van a estar expuestos Our children will be exposed a vivir los resultados de nuestras fortalezas to live the results of our strengths y de nuestras debilidades. and our weaknesses. Porque si usted recuerda, Because if you remember, cuando Absalón se acuesta con las concubinas de David en el terrado del palacio, when Absalom sleeps with the concubines in a palace, no era otra cosa sino la declaración de juicio que Dios había hecho contra David it wasn't anything else than the judgment that God himself declared against David por causa de que él había mandado a matar a Uría Eteo para quedarse con Betsabé. due to the cause of him selling his friend to be killed to stay with Y desafortunadamente esa iniquidad, and unfortunately that iniquity ese legado torcido, is the twisted se legacy manifestó en Absalón. that was manifested in Pero por el Absalom. otro lado, On the other hand, David ya transformado, David now con un transformed entendimiento and with an más understanding amplio de lo que es el favor y la gracia de Dios, that was wider because of the favor and porque grace en los of días de God. David se vivió un periodo de gracia. Due to David, there was a period of grace that was lived. Por eso uno de los ejemplos del reino más consistentes que podemos ver en el Antiguo Testamento That's why one of the examples of not the most consistent kings that we can es see in la the Old vida de Testament David. is David's Y life. fíjese que no dije el reino de David, sino la vida de David, I didn't say David's kingdom, I saw David's life. porque todo empieza en el corazón de un hombre. Because everything begins in the heart of a Y Dios man. nunca está buscando a los muchos, And God is never seeking the much. empieza siempre por uno, He always starts by para one que éste imparta a otro. so that he can impart Que another. lo ideal But es que what's este que ideal imparte, is that he can impart su primer discípulo, to his first sea disciple su pareja. so that he can be his partner. Cuando a mí me preguntan quién ha sido su primer discípulo fructífero, So when someone asks me, who's been your disciple, their first disciple that's fruitful, yo les digo mi esposa. or that has been fruitful, I Por say my supuesto, he wife. tenido miles de seguidores y de discípulos a través de los años, Because I've had thousands of disciples and followers throughout the years. pero si en algo he invertido tiempo, But if I have invested time en in estos someone 35 años de casado que tenemos, es en ella. throughout this 35 years of marriage, it's with her. Porque si ella está fuerte, yo estoy fuerte. Because if she is strong, I am strong. Y si yo estoy mejor, ella está mejor. And if I'm better, she's better. Porque somos una sola carne. Because we are one flesh. Lo que a ella le lastima, Whatever hurts her, a mí me debilita. it makes me weak. Y lo que a mí me fortalece, And what makes me strong, a ella la fortalece. it will make her strong. Así es como opera este asunto. That's how this situation Pero operates. ¿dónde es
donde entra el tema de Abigail en este momento a las palabras que estoy dando a manera de introducción. So where does Abigail enter throughout this whole topic that we're just speaking about? Empecé a pensar And I began y thinking, me pregunté, and I asked ¿por myself, qué el matrimonio de Abigail no funcionó con Nabal? why didn't Abigail's marriage work with Nabal? Pero sí funcionó con David. But it did work with David. Por lo menos el hijo que tuvo con David en Hebrón, At least the child she had with David in Hebron, el primer lugar de pacto y de reinado de David, the first place of covenant and kingship of David, fue Hebrón. Él reinó primero sobre Hebrón was over Hebron. He was the first king of Hebron. y después él se extendió sobre toda la nación de Israel. And then it extended to the rest of the nation of Israel. Seguramente ese hijo le dio muchas satisfacciones a David y a Abigail. Only that son was able to give Pero satisfaction ¿por to qué eso David and Abigail. funcionó? ¿Y por qué no funcionó con Nabal? But why didn't it work with Nabal? Dice en 1 de Samuel capítulo 25, 1 Samuel chapter 25 says, verso 2, para que empecemos a darle forma a este pensamiento que quiero dejar en su corazón. verse 2, so we can give structure to this Y thought that nos I want vamos to a leave in dar your heart. cuenta por qué razón And we're going to realize why, Abigail no pudo funcionar con Nabal, or what the reason was that Abigail couldn't work pero sí with Nabal. pudo funcionar con David. But she was able to function with David. Por supuesto, Of course. no estoy alentando a nadie Now, I'm not giving a motivation to pensar en anyone cambiar pareja, of changing your spouse. aclarando por si las dudas. I'm clarifying it for some Porque hay reason. algunos que toman las cosas a su manera. There's doubts because there's some Como who aquel take fulano things que to un their día own way. leyó el libro a los hebreos There's that guy y that vino read the con book of su Hebrews. pastor. Y vino con su pastor. Estoy hablando muy rápido. He came with You can the. hear me. Él no me oye, Dani, por favor. Él no me escucha. Ese es el asunto. Necesito más volumen que él no me escucha. ¿Me escuchas ahí un poco mejor o te puedes acercar si quieres? That's better. Acércate aquí Thank conmigo. you. Si quieres hasta adelante, no pasa nada. Nada más no te me acerques mucho que no sé si te bañaste hoy. Just don't get too close to me because I don't know if you showered. Yes, I did. ¿Ahí sí me oyes mejor? Yes. Y yo sabía que algo estaba pasando, que este chico es rápido y se me estaba quedando muy pensativo. ¿Y qué estaba yo antes de que Mark me interrumpiera? So what was I doing before? O sea, no funcionó It y didn't tuvo que work. haber un cambio. So there had to be a Entonces change. viene este fulano con su pastor y le dice, So this guy comes to pastor, his me voy a pastor divorciar. and he tells him, "Hey, I'm going to get divorced. Y le dice, Dios me habló que me divorcie. God spoke to me and told me ¿Y to dónde get está? Le divorced." dijo el pastor. What do you Está en mean? la Biblia. He's like, "It's in the Deme, Bible." le leo el pasaje que Dios me dio. Let me read the passage that God gave me. Dijo, despojándoos de todo el peso. And it said, "Dispose of all weight." Y dijo, y para mí mi esposa es un peso. And to me, my wife is a weight to me. Obviamente el hombre estaba manipulando. Of course, the Por eso man was aclaro, no manipulating, estoy motivando que nadie quiera pensar, entonces me tengo que conseguir which is why I'm otra. clarifying, because I'm not motivating anybody Porque to switch si no le va bien spouses. con la primera, mucho menos con la segunda. Because if it doesn't go well with your first one, much less with Porque the se second van one. acumulando bagajes, cargas, Because then just weights and burdens start accumulating que son difíciles de dejar en el camino. that are difficult to leave behind Pero in a way. dice, y había en Mahón un hombre que tenía sus bienes en Carmel. Y el hombre era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras y estaba en Carmel trasquilando sus ovejas. There was a wealthy man from Maon who owned property near the town of Carmel. He had 3,000 sheep and 1,000 goats, and it was sheep shearing time. Y el hombre se llamaba Nabal y su mujer Abigail. This man's name was Nabal and his wife Abigail. Y la mujer era inteligente. She was a very intelligent woman. Y la mujer era hermosa. ¿Cómo era la mujer? She was beautiful. How was she? ¿Ah? Huh? La mujer era hermosa, She was a beautiful woman, pero el hombre era áspero but this man was crude y malo en sus tratos and mean in all his dealings, y era calebita. and he was a descendant of Caleb. O sea, se nos está dando una descripción So here there's a description de la personalidad y el carácter de Nabal, of the character and personality of Nabal. al mismo tiempo At the same time, que se nos dice en el pasaje that this passage says que Abigail era una mujer hermosa. that Abigail was a very ¿Cómo beautiful era woman. Abigail? How was Abigail? Era una mujer hermosa. She was a beautiful No está woman. hablando allí de la gracia en el original, no está hablando de la gracia física, In the original text, it's not talking about the grace, sino está physical hablando grace, de la hermosura interior. but of the interior beauty. Era una mujer agraciada, She was very graceful and era una sensible. mujer
sabia, She was wise. era una mujer inteligente, She was intelligent. era una mujer sensible, She was sensible. pero por sobre todo, But above all, ella era una mujer humilde y sensible. she was a humble and sensitive woman. Ese era su temperamento, ese era su carácter. That was her character, her temperament. Ella vivía por lo que creía She lived by what she believed y por los valores que le habían sido inculcados. and by the values that had been placed on her. La Biblia nos dice acá The Bible tells us que here el hombre era descendiente de Caleb. that this man was a descendant of Caleb. Y no se nos dice Now it en doesn't ninguna say parte nowhere descendiente de quien era Abigail. what descendant Abigail was A from. propósito, Because of it was Lo on dice a purpose. propósito, It doesn't say on porque a purpose. pesar de que no se dice nada del trasfondo de Abigail, Because although we don't know any background of Abigail, qué familia, what family, qué trasfondo, what qué background, experiencias, what qué experiences, vivencias, what lifestyles, se resalta su vida presente al momento de relatar la historia. but it just goes to her present life in the story. Obviamente era una mujer que había trabajado en su carácter. She obviously was the woman that had worked in her ¿Y character. cómo es que se trabaja en el carácter? So how do you work on your character? Porque ese es el fundamento de una vida estable. Because it's the foundation of a stable Una life. persona de carácter. A person that has character. El libro de Romanos dice The book of Romans que says tenemos que we estar have to gozosos en la tribulación be joyful in tribulation y sufridos en la esperanza. and even sufferings in our hope. Y luego dice And then it que says debemos enfrentar la tribulación that we should confront tribulation con paciencia. with patience. Paciencia Patience no es estar pasivo. is not to just be a passive Hay dos person. expresiones griegas que componen la palabra upomone, There's two Greek expressions that conform the word que es la palabra paciencia en el griego. ipomone, that is the word patience in Y Greek. quiere decir And it means avanzar en medio de la gran adversidad. advancing throughout the great Para poder adversary. operar en paciencia So that we can operate in patience, hay que tener una buena identidad. we have to have a good Porque identity. van a haber vientos, Because there's going to be van a haber winds, conflictos, there's going to be van a haber conflicts, dificultades, there's going to be difficulties, van a haber escaseces, there's going to be shortages, van a haber ataques al matrimonio, a la familia, attacks to either your marriage van or a your haber family, tentaciones, temptations, van a haber circunstancias oscuras, dark porque circumstances. no todas las circunstancias que nos suceden son buenas. Because not all circumstances are good that we Y confront cuando no ourselves. tenemos carácter, And we don't have character, seremos un Nabal, we'll be a Nabal, que era un tipo terco, who was someone that was stubborn. era intratable. He was crude. El hombre era áspero. He was crude. El hombre era malo en sus relaciones personales, And he was wicked in o all sus his relaciones dealings interpersonales. or in his internal relations. La primera razón por la cual ese matrimonio no funcionó Which was the first reason why that marriage es did not porque work. nunca se desarrolló Is because it was never en un developed camino de dos vías in a two-way street, un trato de entendimiento interpersonal. a treatment of internal understanding. Y eso es lo que tiene que suceder en el matrimonio. And that's what has to happen in marriage. De allá para acá y de aquí para allá, From here to there or there hablando to del here, esposo a Speaking la about esposa y husband, de la esposa al esposo, from the husband to the wife or the wife to the tiene que husband, ser un trato bilateral. it has to be a parallel treatment. No puede ser unilateral. It cannot be unilateral. Tiene que tener dos vías. There has to be two ways. Por eso empecé diciendo que la oración es un diálogo, no That's un why monólogo. I began saying that prayer is a dialogue, not a Y bajo monologue. la perspectiva que el hombre interpreta hoy, el And- ser cabeza, And under the perspective that man today interprets what it is to be the head, y la sujeción de la mujer, and then having the subjection of the woman, pareciera como que la idea es, the idea seems yo to be, dirijo, yo mando, yo ordeno y tú te callas. I direct, I give orders, and you just follow it. Ese es el modelo que muchos matrimonios están siguiendo hoy en día. That's the model that many marriages are Claro, following no today. solo hay machismo, Now, there's not just a Sino- man being stubborn in his ways, existe también el matriarcado, but there's also the matriarch, sea el espíritu de Jezabel, pues, or there's like a spirit of controlando. Jezebel that's like feminism in a controlling way. Es decir, It's to say, cualquiera de las dos partes whichever que side you look pretenda at controlar that pretends to control unilateralmente la dirección del matrimonio in a unilateral way when it comes to lo va a marriage llevar a la destrucción. is going to lead to destruction. Nabal era intratable, Nabal was crude, pero Abigail se podía salvar. but Abigail was able to be Claro. saved. Ella nunca hizo nada para salvarse a sí misma. Of course, she never did anything to save herself. Ella siempre pensó a nivel casa. She always began at the home level. Porque ahí cuenta la historia Because there it relates que the los story siervos de David
that David's servants, habían cuidado por largo tiempo for a long time, they took care of las ovejas y los ganados y los pastores and de guarded Nabal. the sheep and the cattle and all the good beings of Eran Nabal. protectores para los bienes de Nabal. They actually were protectors of the goods of Nabal. Pero cuando vino el tiempo de esquilar las ovejas, But when the sheep shearing time came, como era de esperarse, since it was a time y era la to wait, costumbre, and that was the custom, David mandó a traer la parte que le correspondía. as it correspond, he went to go get his Porque él shares. estaba haciendo un trabajo en alguna medida para Nabal. Because to a certain measure, he was working and Pero doing como a Nabal job for era duro Nabal. en sus tratos, But because he was wicked in all his era dealings, intratable en sus relaciones, he was crude in his relations, era un hombre malo. he was Cuando evil. dice que era malo, es que era un hombre de esencia malo. When it says that he was wicked, it says that he was of evil Increíblemente, essence. siendo un descendiente de la tribu de Caleb, Even though o de he was la a descendant familia de Caleb, of the house of Caleb, era un calebita, dice ahí. it says he was a descendant of Caleb. El tipo no tenía principios. He didn't have principles. Entonces, hay personas So there's people que han crecido en el evangelio toda su vida that have grown in the gospel their whole y lives. tienen un trasfondo cristiano, And they have a Christian pero background, tienen una actitud impía. but then they have an impious attitude or an attitude of an unbeliever. Crecieron en el evangelio They grew up in the y gospel. vienen al matrimonio They get to y marriage, gobiernan su vida y su matrimonio con principios de oscuridad. but they govern their marriage and their own life with Ese es un principles impío. of darkness. El que gobierna fuera de la revelación que un día pudo entender. That is an impious person, someone who governs outside of the understanding that he could have reached one Porque day. impío es uno que una vez fue pío, fue justo. Pío es Because an sinónimo de unrighteous justo, de person, rectitud. Which is a synonym to the word Una persona righteous. temerosa, It's someone who's unrighteous, pero que se hacen impíos. but they become an unbeliever, an unrighteous person. Es decir, personas que no creen, This impious person doesn't fueron believe. justificados, fueron salvos, They were saved and justified, pero su mente nunca se renovó. but their mind was never renewed. Se quedaron estancados en la entrada del reino y el evangelio. They remained stuck at the entrance of the kingdom Porque in the cuando tú gospel. naces de nuevo, Because whenever you are sucede reborn, un milagro en tu naturaleza interior, a miracle happens within your y tu inner naturaleza nature, muerta a la conciencia de Dios and the dead nature to God's consciousness, es insuflada, or to being conscious of God, engendrada is por el engendered Espíritu Santo by the Holy y viene Spirit, la vida de Dios. and then God's life Pero comes. hasta ese momento en tu mente, voluntad y corazón no ha sucedido But nada. up to that moment, in your will and your mind, nothing Sigues con has tus mismos happened. pensamientos. You keep with the same train of Sigues thought. decidiendo por tu razonamiento, You keep voluntad. deciding by your own Y sigues teniendo reasoning los mismos problemas del corazón. and will, which causes you to have the same problems in ¿Cuántos the heart. años tenía este hombre de estar casado con Abigail? No dice la escritura. Scripture doesn't say how many years he had been married with Abigail, Pero sí dice que le había ido muy bien. but it says that it went well. Porque tenía muchas ovejas. Dice, And era to that muy point- rico. He was very rich. He had a lot of sheep. Tenía ganados, tenía tierras, He had goods and tenía even cabras, estates tenía and fruto. goats. He had fruits. Pero todo lo que puedas acumular materialmente But everything that you can accumulate no va a cambiar material-wise tu vida. is not going to change your Por el life. contrario, On the te va a contrary, llenar de temores, it's going to te va a fulfill you llenar of de fears avaricias, and of te va a avarice or llenar de greed, confusiones confusions, y vas a terminar afanado. and you're going to end up worried. Y entonces And so, llega el momento en que Nabal se niega. and then the moment comes where Nabal No just puedo ir denies verso him. por verso porque no tengo mucho tiempo. We're not going to go verse by verse to save Pero time, usted lee después todo el capítulo. but you can read the whole chapter later. Y entonces los criados van y le dicen a David So then the servants come back and tell David lo que había dicho Nabal. what Nabal Y le responded. dijo, And he empezó said, con un insulto. he started with an ¿Cuántos insult. criados huyen hoy de sus señores? How many servants flee from their leader now? Porque seguramente él había escuchado que David estaba huyendo de Saúl, que lo quería matar. Because I'm sure that Nabal heard the news that Saul was trying to kill David. Y se aprovechó de eso So he took advantage of that para tratar de matarlo, to try to para kill him, tratar de anularlo. to try to Es decir, nullify cuando digo him. matar, me refiero a apagar su espíritu. Now when I say to kill him, I mean Dice, tú to eres un criado que estás huyendo. extinguish his spirit. Y atacando las debilidades de otros, And then by calling out and attacking the nunca weaknesses of vamos a others, obtener resultados. we will never be able to Porque obtain las the personas results. se van a hacer reticentes, Because people will become resentful, se van a poner resentidas they're going to be bitter, y van a endurecer el corazón. and then their heart is going to be Ojo con hardened. esto, Please pay porque eso attention le to sucede this. a los matrimonios hoy en día. Because this is what happens to marriages nowadays. Jesús dijo, por la dureza del corazón, Moisés permitió dar carta de Jesus divorcio. said, due to the hardness of your heart, Moses allowed Pero al principio no fue divorce así. laws.
But it wasn't like that at the beginning. No fue el plan original de Dios. That was not the original plan of Fueron God. ajustes que hizo Moisés It was adjustments that Moses had to y create no Dios. and not God. Porque el hombre no quería quebrantar su corazón. Because man did not want to contrite his heart. Entonces, cuidado con eso, So careful with porque that. podemos caer en la misma circunstancia. Because we can fall under the same Endurecer el circumstance. corazón, That we harden our heart. encallecer la conciencia And then just to y shut our perder el conscience. sentido de la vida piadosa sin dejar de asistir a la iglesia. And then just lose focus of our merciful life and stop assisting church. Por eso es que los matrimonios llevan tiempo, That's why it takes time with marriage. llevan esfuerzo, It takes effort. requieren inversión. You have to invest in Y it. entonces dijo, atacando Nabal a David, So David attacking esa frase tan grosera. Nabal attacking David, he Cuando se lo said, dijeron a David, David dijo, ármense todos. when they reported that to David, David Agarró said, get your 400 swords. hombres. 400 men. Dejó 200 cuidando la retaguardia. 200 remained behind to guard the 600, perdón. equipment. Dejó 200 cuidando la retaguardia He left 200 guarding y the se llevó equipment, 400. and he took Y 400 dijo, with him. vive Dios, And he said, as que Lord, para Lord mañana lives, that for tomorrow, no quedará vivo ni uno de los miembros de la casa de Nabal. by this time tomorrow, not one of your servants of the house of Nabal Porque will lo be que alive. produce el ataque Because what attack y el produces, exaltar las debilidades, en este caso de la esposa o del esposo, and exalting the weaknesses of either your es husband or la your wife, muerte de la relación. is going to produce the death of the relationship. Tenga cuidado Be careful cuando levanta el dedo o levanta la voz when you lift up your voice or your para finger realzar las debilidades de su pareja. to simply show light to the weaknesses Porque of usted your está spouse. cavando un hoyo donde van a caer los dos. Because you're digging a hole where both of you will fall No habrá into. salvación para ninguno. There's not going to be salvation for A neither one menos unless Que aparezca someone alguien que tenga la hermosura interior, who has the inner beauty shows up, la sabiduría, and the wisdom el entendimiento, and understanding la sensibilidad and y sensibility la humildad que representa Abigail. and the humbleness that Abigail Y represents cuando here. ella supo que había pasado, So when she se realized what levantó. happened, she got up y dice immediately. el verso 23 del capítulo 25, And verse 23 of chapter 25 says, y cuando Abigail vino a David, and when Abigail came to David, porque los problemas hay que confrontarlos, because you have to confront problems, pero con la actitud correcta. but with the correct attitude. Los problemas no se confrontan con pleitos. Problems are not confronted with just argument. Los problemas se confrontan con Pro- principios y valores. Problems are confronted with principles and carácter. values and character. Regreso un momentito al carácter que lo dejé pendiente a propósito. I'm going back to character because I left it there pending for La a reason. paciencia Patience forma carácter, forms character, no el sufrimiento. not suffering. Hay gente There are people que cree que porque ha sufrido mucho tiene carácter, that believe because they suffered a lot, they build a character. pero se han endurecido, But they've actually no han formado hardened carácter. and have not Se formed les character. encalleció la conciencia Their conscience just became null porque no caminaron con paciencia, because they didn't walk with patience, sino caminaron con su esfuerzo, but they actually made it by their con own sus effort, ideas, with their own con su ideas, razonamiento, with their y reasoning, pasaron todo el proceso, and after going through the pero no whole aprendieron process, nada de él. but they learned nothing from it. Y eso le pasa muchas veces a personas que llegan a tener 3, 4 matrimonios. And that's what happens to the people that end up having 3 or 4 marriages. Yo conocí uno que tenía 6 matrimonios I knew of someone who ended up getting married 6 different times, en la iglesia. Ahí lo conocí. and he was a church member. No todos los matrimonios fueron en la iglesia, pero ya traía unos cuantos, Not all of the marriages were as a result pero of the añadió otros tantos cuando todavía church estaba en la life, iglesia. but he added some while he was at Tenía church. serios problemas de carácter y de personalidad este tipo. He had serious problems of personality and character. Y en todos repetía el mismo patrón. And in each marriage, you can see the same pattern repeat. Porque si no se sana Because if it's, la he's manera not de hacer healed, las cosas, or the way of doing things vamos a is not seguir haciendo healed, lo mismo we're going to continue to y do that vamos a same seguir thing teniendo los mismos resultados. and having the same results. Porque el problema no es con quién esté yo casado, Because the problem is not who sino I el am married problema es with, quién soy yo. but who am I? Porque constantemente cuando hablamos con matrimonios, Because when we constantly talk to y déjeme marriages, decirle que es una de las cosas para mí más incómodas que existen and look, I'll be honest with you, that's one of the most uncomfortable things en la that consejería exists matrimonial. when it comes to marriage Cuando counsel. los dos parecen un lobo feroz atacándose uno al otro, When both of them seem like a wild wolf attacking each que other, ya se quieren matar con sus palabras, that they actually want to kill each other with their words. y cuando uno los recuerda enamorados que llegaron como borregos con los ojos volteados para atrás, según esto, por el amor, And then when you remind them when they got to love and they were like donkeys with their al eyes altar back, matrimonial, and they got to the marriage, y the altar, meses, semanas, and weeks días,
days, o unos pocos años después, or even maybe sometimes llegan a some una years later, consejería, they go to a council. heridos, lastimados, amargados, confundidos, perturbados, They're wounded, bitter, hurt, porque siempre esperamos que las cosas empeoren a su máxima potencia y cuando ya vemos que no tenemos control, queremos que Dios haga un milagro. because we always wait for things to go from bad to worse, and when we see that we're out of control, we expect God to fix everything. Y Dios no trabaja así. And that's not how He works. Ni los consejeros trabajamos así. The counselors don't work that way either. Porque así como llegó un proceso de caída, Because just like there was a process for así the va a llegar un downfall, proceso de levantamiento. there was also a process for the rise. Donde tiene que haber un trabajo de ambas partes. Because it takes work from both parts. Abigail actuó Abigail y acted, dice que cayó sobre su rostro, se humilló. and it says that she quickly humbled and bowed Lo que before indica David, que la mujer tenía un corazón intercesor. which means that she had a heart of an Entendía la intercessor. gracia de humillarse para abrir el corazón y pedir apoyo. That she had the grace of opening her heart and bowing to ask Y for eso es help. algo que tenemos que aprender. And that's something that we have to learn. Ese dicho popular en toda Latinoamérica lo he oído. You know, that popular saying in Latin America, we've all heard it. Hablando de los problemas matrimoniales. When it comes to marriage Oh, problems, es que la ropa sucia se lava en casa. oh, it's because the dirty clothes are washed at El home. asunto es que no la lava, The thing is, you don't wash the sino la clothes, acumula. but you just let it Y en una accumulate. habitación, y en otra habitación, y en otra habitación, She's y in en one otra room, habitación. you're in another, then she goes Y to cuando another, ya and no you go tiene to más another. dónde poner la suciedad, And when you have no place to put your los dirty clothes cimientos in, del matrimonio empiezan a temblar the foundation of marriage begins to shake, y ahí quieren un milagro. and then that's when they expect for a O hacen miracle. una decisión. Or they make a Dios ya decision. no quiere que yo siga en esta relación. Oh, God doesn't want me to be in this relationship Primero anymore. habría que analizar si Dios te la dio. Well, first we have to analyze if God gave it to you. Si Dios te la dio, disfrútala. Lo he If dicho God gave it muchas to veces. you, enjoy it. I've Y said si it tú many la times. conseguiste, aguántate. But if you're the one that started that, then you better put your pants on. That was a good translation. Sopórtalo. Just support it. Y Deal with entonces it. dice que se echó a sus pies. So then it says she bowed. Pudiera entrar a una serie de elaboración de pensamientos figurativos, So then I went through a lot of figurative thoughts, pero voy a ir a los puntos. but I'll just go to the point. Y la mujer reconoció culpa en lo que no tenía culpa. And she was able to recognize the wrongdoing that wasn't her wrongdoing. Manifestó humildad But she manifested humility para poder abrir el corazón y pedir ayuda a quien la podía socorrer, a ella y a la casa. to open her heart to be able Ella to no estaba ask. pidiendo solo por ella. She wasn't asking just for Ella herself, estaba intercediendo también por Nabal. but she was interceding for Nabal and the whole household. Platiqué con alguien uno de estos días que desafortunadamente terminó en divorcio. A couple of days ago, I talked to someone who unfortunately ended up getting Me dijo, divorced. cuando veo la que es mi esposa, me da compasión. Me dice. When I end up seeing the one who used to be my wife, I see compassion. Dijo, me da compasión. I just see compassion. Todavía la apoyo, todavía la ayudo. I still help her and I still Ya no support estamos her. juntos, pero yo la apoyo. We're no longer together, but I still Entonces yo support me her. puse a pensar, So then I began thinking, ¿cuántas personas actúan en ese nivel de bondad? Porque esa es la compasión manifestada, la bondad. how many people act in that level of goodness? Because that's the manifestation of goodness. A pesar de no estar de acuerdo en la manera de pensar. That even though you're not in accordance to the way of thinking, Y entonces me vino el pensamiento. so then the thought came Por to eso me. este hombre ahora puede tener paz y puede vivir en reposo. That's why the man is able to have peace and just live and Porque no ha rejoice. permitido que la amargura de las experiencias dolorosas Because he hasn't allowed those bitterness or lo hurtful lleguen a situations controlar. come to control him. Por eso Pablo dijo, That's why Paul said, no se ponga el sol sobre su enojo, do not let the sun set on your ni anger den lugar al diablo. or give place to the Eso devil. significa What that means que las heridas frescas hay que curarlas. is that the fresh wounds need to be No hay que healed. permitir que se hagan pustulentas, You cannot let them just grow a scab over them que se pudran, que se llenen de or be materia. filled with dirty material. Y eso pasa en la gran mayoría de matrimonios. And that's what happens in the majority of He marriages. visto casos donde dice, es que hace 20 años él me hizo. I see situations because 20 years ago he did this. Por eso dicen que las mujeres tienen memoria de elefante, And that's why they say that women's memory is like the elephant, porque los elefantes recuerdan a largo plazo because the elephants never forget pequeños detalles. small details. Y algunos hombres también son así. Some men are like that as well. Yo tengo una característica. I have one characteristic. Cuando tenemos algún disgusto con mi esposa, Whenever I have a difference with yo my después wife ya no and me acuerdo ni por qué pasó. later on I forget why it even happened. Arreglamos las cosas We fix things, y después digo yo, ¿y qué es lo que estamos arreglando? and then I was like, what were we arguing about? Ya pasó.
It already happened. Ella todavía es más rápida que yo. She's even quicker than Yo I todavía me am. tomo un tiempecito, pero inmediatamente I take a moment to se myself, da la but vuelta, hablamos y ella ya actúa como que immediately nada hubiera we just pasado. start talking like nothing. Una capacidad de soltar las cargas del corazón, hermano. It's a capacity of just releasing things in the heart, brother. Y así tenemos que hacerlo. And that's how we have to Porque do si it. no, opacamos el Espíritu de Dios en nosotros. Because otherwise we just push Le down damos the lugar Spirit al of God in diablo para us. que manipule nuestros sentimientos y emociones. We give a reason to the devil to manipulate our Y feelings and cuando estamos emotions. débiles en emociones y sentimientos, And when we're weak in por feelings and falta de emotions, carácter, que es la raíz de todos estos problemas, due to the lack of character, because that's the porque no root of all, vivimos por principios y valores, because we don't live by the principles or sino values, vivimos por lo circunstancial. but we live by what's circumstantial. Pues no hay madurez. Because there's no Hay maturity. inmadurez en muchos matrimonios. Actually, there's a lot of immaturity in Y marriages. se endurecen And you get y terminan hardened en divorcio. and end up divorced. Por eso le estoy dando estas pautas That's why I'm giving you these del points corazón de Abigail. of Abigail's Una heart, mujer hermosa de adentro hacia afuera. of a woman that had inner beauty and extended out. Seguramente también tenía lo suyo, pues. I'm sure she had her own Por goods, otro lado, ¿verdad? you know, and another way of Pero speaking. eso no es lo más importante. But that's not the most important Porque al fin thing. y al cabo, Because at the end, póngale, los hombres empezamos galanes, look, at the beginning, the men are all well. simpáticos, galanes. You know, very Musculosos. handsome and just well Pero si and no nos muscular. cuidamos, vamos a terminar como galones. But then if we just don't take care of ourselves, we end up looking Se more baja like el a, pecho a la cintura our chest goes down to the waist, y se pierde lo que una vez and we lost what fueron los once músculos del estómago, was the muscles or the conocidos como el abs six-pack, known as the six-pack, que ahí están, that they're muy there. escondidos, pero están. Very hidden, but they're there. A las damas no les voy a decir nada esta noche, I'm not going to say anything to the ladies this night, solo a los hombres, only to the men. porque Nabal era un cabezón. Because Nabal was Y hard-headed. usted dirá, yo qué culpa tengo. And you're going to say, well, what was, Pues ninguna. how's that my fault? Y el It's punto es not. que la mujer tomó una culpa que no era de ella. The point is, this woman was able to take Dijo, fault for what wasn't hers. Permíteme que tu sierva hable. And she said, please allow me to speak ¿Sabe que as your el hablar servant. de lo que está sucediendo trae sanidad? You know that when talking can bring healing? Yo diría que en un alto porcentaje I say that in a good percentage, las personas que buscan ayuda expresan sus problemas y quieren una resolución adecuada para esos conflictos, people that normally go to talk about their problems, para que express el it, matrimonio permanezca, and want an immediate resolution so that son las mujeres. the marriages can remain. That's what the women are. La mujer le gusta exponer, Women like le exposing. gusta hablar, They like to le gusta talk. hacerse oír. They like to be heard. Dijo alguien, Someone es said, que los hombres hablan la mitad de las palabras, las mujeres hablan el doble. it's because men only speak half of the words of what a Y ahí woman estaba una says. ancianita y dijo, es cierto. Digo, And then there was an older lady there que that yo a said, mi that's marido true. todo se lo tengo que decir 2 veces. I have to tell my husband twice Y to el do viejito something. ya estaba medio sordo. Although he was half deaf already. Pero es un hecho que por la conexión entre el lóbulo sentimental y el lóbulo lógico del cerebro, But it's a fact that to the cerebral lobes, whether it's the on the right or the connection left, between them, las mujeres tienen de 14 a 15 conexiones entre un lóbulo y otro. women have about 14 to 15 connections Los hombres between tenemos one de and the 3 a other. 4. Men only have 3 to 4. Por eso Pablo dijo, una cosa hago. Paul said, only one thing I do. Lo estoy sacando un poquito de contexto. I'm taking it a little out of context. Pero la mujer es But the woman multifacética is en el mismo tiempo. multitasking, Puede hacer multitasking. muchas cosas al mismo tiempo. She Un can nene do está, many con un things at pie the está same time. moviendo al nene aquí, con el otro tiene al otro, aquí está moviendo la cuchara. She has one foot, a baby in one foot, Tiene el one in her teléfono other aquí hand. atendiendo una She's stirring the administración. Le pot digo with porque the yo other sé lo que one, tengo en and then casa. she's like talking on the cell phone still. I Y tell you está because I uno know por what I have allá at home. platicando, según esto, en privado. You're over there talking what you Y think cuando is termina privacy. todo, mira, ¿y qué significa lo que dijiste por teléfono? And then you get close and she's like, hey, what does this mean when you were saying this? ¿Alguien se identifica conmigo esta noche? Is someone identifying themselves with me tonight? En mi sufrimiento. In my own suffering? No es un sufrimiento. No, it's not a No es que suffering. las mujeres sean más inteligentes, It's not that women are sino more que tienen más intelligent, comunicación but they just are able to entre sus communicate more mismos sistemas. within their own systems. Por eso es que son más sensibles. And that's why they're more Porque el sensitive. Señor dijo, hay que cuidar a la mujer como a vaso más frágil. Because that's why the word says you have to take care of the woman as a Lo que fragile quiere vase. decir Which que el hombre means también es frágil, pero la mujer es más. man is fragile as well, but the woman Y is even por eso more. ella fue engañada.
which is why she was No vamos a tricked. entrar a hablar de Adán, We're not going to talk about Adam, pero déjeme terminar aquí con esto. but let me finish by Y saying la this. mujer habló, And the woman spoke. se expresó, She expressed herself. dio sus disculpas, She gave her sorries. le dijo quién era Nabal, And she explained to him por who qué Nabal estaba was actuando así. and why he Leí el acts the verso way that he 23. acts. Y por último le dice, te ruego And at the end she says, I beg you que perdones la ofensa de tu sierva. that you forgive the offense of your servant. ¿Quién ofendió a David? Who offended ¿Abigail David? o Nabal? Abigail or Nabal? Y entonces, ¿por qué dice ella, So why does she say te ruego, verso 28, que perdones la ofensa de tu sierva? in her own words, verse 28, please forgive me as I have offended you? Porque tenemos que entender Because we have to que la understand mejor manera de salvar nuestra vida that the best way to save our life es asumir el reconocimiento is to assume and y recognize tomar la determinación and take determination de levantarnos para salvar nuestra casa. of rising up to save our house, Sea ella o seas tú, whether it's you or her. pero alguien se tiene que levantar But someone has to rise y up venir a Dios como el Rey de Reyes and come y decir, to the God perdona of mi gods. pecado, perdona la maldad. Forgive my sin, Es mi forgive culpa my wickedness. It's also my fault. Dios conoce tu corazón, Because God knows your heart, como conocía el corazón de Abigail. as he knew Abigail's heart. Y cierro, And I close dice el verso 32. because verse 32 says, Y le dijo, bendito sea el Señor Abigail, praise the Lord, Abigail, Dios de Israel, the God of Israel, que hoy te envió a encontrarme. who has sent you to meet me today. Bendito sea tu razonamiento. Blessed be all of your Bendito reasonings. seas tú, Blessed be you que me has impedido hoy derramar sangre y vengarme por mi propia mano. for keeping me from murder and carrying out my own Ella vengeance. salvó la casa de Nabal. She saved Nabal's house. No se salvó ella solamente, She didn't just save herself, salvó a los criados, but she saved the servants. salvó a los empleados, She saved the salvó el employees. ganado, She saved salvó la tierra. the whole earth, the whole Porque land. con uno que se ponga en la brecha Because whoever y puts que haga himself lo in the gap, correcto, the one that Dios places him in puede the hacer gap grandes cosas and en does una what is familia. correct, he can do great things in a family. Y tenemos que tomar esa actitud And we have to take that attitude por amor a Dios, for the love of God, a su reino, to his kingdom, a su iglesia, to his church, a nosotros mismos, to our love a ourselves, nuestro matrimonio to our marriage, y a nuestros hijos. and our 7 children. razones por las cuales actuar así, 7 reasons to act that way para que la iglesia pueda ser gloriosa so that the church can be glorious y que cesen ya las amarguras en los matrimonios. and that all bitterness in marriages can be Pero taken alguien se away. tiene que levantar a hacer algo. But someone has to rise up and do Y el que something. lo va a hacer es el más maduro, And the one who will do it is el the que most tiene más mature, carácter. the one who has the most Mujer, character. si has sido fuerte y de carácter, Woman, if you have been strong and of nunca character, digas, ya me cansé. don't say ever, De I'm que just siempre tired. soy yo la que tengo que buscar Because el it's arreglar always las me cosas. who has to find a solution. Dios te va a bendecir. God will bless you. Y dice que David, And it says, 35, verse 35, that recibió de David, mano de ella lo que ella había traído. accepted her present Y le dijo, and told her, sube a tu casa, vete, mira, return home. te he escuchado I have heard you, y te he concedido tu petición. and I have allowed you to have your Ella petition. peleó por la casa de la cual ella era la madre. She fought for the house in which she was the mother. Pero después, But later, cuando ella regresó de encontrarse con David, when she arrived home after talking Nabal to estaba David, borracho. Nabal was drunk. Este estudio creo que lo vamos a tener que prolongar unas 2 sesiones más. I think we're going to have to do Porque hay this mucho más session que for decir. about 2 more studies. Vamos a hacerlo. There's a Al lot fin y more al cabo to say. tenemos muchos jueves todavía por delante. Well, we have a lot of Thursdays to go, so we'll do it. Y entonces dice que ella no le dijo hasta que se le pasó, So El it says she didn't say anything until he got sober, porque hay hombres y mujeres because there's men and women que viven embriagados de su orgullo, de su soberbia y de su altivez, that live drunk in their pride and their stubbornness and their haughtiness, pensando que son la perfección, thinking that they're the perfection, que ellos no tienen ningún conflicto, that they don't have any que conflict, su contraparte en el matrimonio tiene la responsabilidad that de their todo. counterpart in the marriage has the responsibility of Y everything. si no te gusta, And if you don't like it, pues entonces déjame. well, you can leave me. Andate si quieres, yo te Go firmo los if you papeles del want. divorcio. I'll just follow those divorce papers.
Hay personas que actúan así, There's people that act that way, pero esta mujer no fue así. but this woman was not that way. Y dice And it says que cuando Nabal recibió la noticia de lo que iba a pasar, that when Nabal received the news of what would have happened, dice que el hombre se debilitó, it says that se le endureció el corazón. he had a stroke, his heart hardened. El tipo tuvo una arterioesclerosis múltiple. He had a lot of convulsions and a stroke. Que eso es lo que significa que se endurece el corazón. And that's what the hardening of the Las heart venas y is. las arterias, To where the arteries se and the endurecen. veins, they entonces harden. el corazón se muere tratando de bombear. So then the heart is just dying because it tries to Se quema. pump. Y dice, y 10 días después, And it goes in overdrive. And it says 10 days later, Nabal se murió. Nabal died. ¿Quién lo mató? Who killed him? Dice el verso 38. Verse 38 says, Y unos 10 días después about 10 days later, sucedió que el Señor hirió a Nabal y se murió. it happened that the Lord struck him and he died. El culpable era él. He was the one who was guilty, La humilde, la de belleza interior, the one who was humble and of inner beauty, la que buscó la resolución, the one who sought la que tomó solution la culpa, and took fault into her own hands, garantizó una vida victoriosa was able to guarantee a victorious life para ella y for para los herself suyos. and everyone who served her. Y entonces dice And then it says, que cuando David supo que Nabal había muerto, when David heard that Nabal had died, dijo, bendito sea el Señor, he says, praise the Lord, que ha defendido mi casa de la afrenta contra Nabal. who has avenged the insult I received from Nabal He perseverado and has kept me from doing it y ha myself. preservado He has a su preserved siervo del mal. of the wrongdoing Y for his además el servant. Señor volvió la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Nabal had received the punishment for his own Y ya sin. no fue sobre su casa, It wasn't over his fue house, sobre su cabeza. but it was over his own head. Porque lo que tú siembras, eso cosechas. Because whatever you sow, you reap. Your Y sow is what you reap. entonces David envió a hablar con Abigail. Then David sent messengers to Abigail. Mire la última frase. Look at this last Para phrase. tomarla por mujer. To take you back to marry him. ¿Cómo le fue a Abigail con David? So how did it go with Abigail and David? Bien. Good. Porque se encontraron dos personas Because two people found que each tenían other un corazón temeroso de Dios, and they were both fearful of the que Lord querían hacer la voluntad de Dios. and wanted to do the Lord's will. Y esta persona en este caso And this person in this no situation, tiene que ser otra pareja. it doesn't have to be another person. Puede ser tú mismo y tú misma con tu esposo y tu esposa. It can be yourself with your spouse. Pero tienes que entrar a un proceso de depuración de tu ser interior. But you have to go enter a process of being purified within Aprender your a inner soltar el self. pasado y morir a ti mismo. Let go of the past and die to ¿Se yourself. puede? Sí It's se possible? Yes, it is. puede. Termino con este ejemplo. And I end by this example. Conozco un matrimonio I know of a marriage, cristiano Christian. donde ella se fue por 5 años She left for 5 years a vivir con otro hombre. to live with another man. Yo atendí el caso personalmente. I was in charge of this case Y el hombre personally. venía por 5 años y me buscaba y lloraba. And for 5 years, this man would seek me and he would cry. Y orábamos. And we would Y pray. lo animábamos. And I would Y él motivate decía, him. yo no voy a perder mi matrimonio. And he says, I'm not going to lose my Yo no voy a marriage. dejar a mis hijos sin su madre. I'm not going to leave my Yo kids no voy a without their own romper mi mother. hogar. I'm not going to break my home. Hasta que un día Until one day, Dios escuchó las oraciones. God heard those prayers. Aquella mujer fue tocada por Dios. That woman was touched by God. Regresó a pedir perdón al marido. She went back to her home to ask for forgiveness to the El husband. marido la perdonó. The husband forgave La her, recibió. received Eso fue her. ya hace muchos años. That was many years Y hasta el ago. día de hoy And until to siguen this day, juntos sirviendo al Señor. they're still together Porque serving the Lord tuvieron la capacidad because they had the de olvidar capacity los errores del pasado. of forgetting the mistakes of De the renovar el past, corazón. of renewing the hearts. Hoy es día son gente confiable. Today, they are trustworthy Gente que people. su sí es sí y su no es no. People that say that yes and it's yes Gente and que no no habla it's con no. doblez de ánimo. People that are not double-minded, Gente seria en el reino. but serious people in the comprometida con kingdom Dios. that are Y committed los to God. resultados se ven en sus hijos. And the result will go Que down to pasaron their tribulación children. con ellos. Although they did go through Ahora tribulation, tienen un buen legado. now they have a great ¿Qué le quieres legacy. dejar tú a los tuyos? So what do you want to leave? ¿Qué le quieres dar a tus hijos? What do you want to give your children? Porque sí es posible. Because it is possible. Abigail sin trasfondo
Abigail with no A background. David lo conocemos desde el propósito revelado por Dios. We know David since the purpose that was revealed by God. Pero Dios But God, como preparó a Abigail allá en la soledad. as he A prepared David, Abigail, perdón, allá en la soledad. as he prepared David there by himself, Así preparó a David he Abigail, prepared perdón. Abigail as well a través de through las experiencias difíciles que vivió con Nabal. the difficult experiences she had with Porque eso Nabal. depende de ti. Because that depends on Si you. la tormenta que viene contra ti If the storm that la comes enfrentas against con you, paciencia, if you y aquí confront it with termino el patience, pensamiento de Romanos, and here's where I end the thought of Romans, esa paciencia that patience produce carácter probado, produces a character that's porque ya proved pasaste la prueba. because you went through the Y el trial. carácter probado produce esperanza. And the proved character produces hope. Y la esperanza And hope no avergüenza. does not shame you. Pueden venir tiempos de mejor esperanza para tu Times can matrimonio, come para tus hijos. of better hope for your Si estás marriage, bien, for your children. Y yo te motivo que quieras estar mejor. If you are good, I motivate you to be even better. Vamos a ponernos de pie. Let's get on our feet. El tiempo se acabó. Time has finished. Y no queremos dejarlo ir después de las 9 de la noche, sino antes. We don't want you to leave after Si 9, está but con su before. pareja, agárrese de la mano. If you're next to your spouse, just Como dijo el hermano Puma, grab each agárrense other's de las hands. manos. Like Brother Puma said, grab your hand. Let's grab each other's hands. Si su pareja no vino, If your spouse is not o here, todavía no la tiene y está esperando en fe que venga, or you don't have a spouse, but you're waiting in faith that it's come, levante sus manitas y diga: Señor, prepárame para cuando esa lift up pareja your llegue. hands and say, Lord, prepare me so that whenever Si ha my tenido spouse is here, muchos conflictos, if I had su many relación conflicts matrimonial ahí con su mano en el corazón, como sienta, over my marriage and dígale: Señor, situations, ayúdame para crecer en madurez. put your hand over your heart and para just say, Lord, entender. help me grow in No permitas que maturity. el dolor de las experiencias vividas me endurezcan, Do not allow the pains of past situations and sino que me des harden la me, habilidad but give me the ability de pensar con claridad, of thinking with de clarity, poder descargar mi corazón delante de ti of being able to dispose of anything in my heart y before de you. esa manera And in that entrar a way, tu reposo, I can just enter vivir in en your tu rest paz. and live in your peace. y que estando mi mente en paz, And by having my mind at comunión peace contigo, and communion with yo you, sea dirigido por tu espíritu that I can be directed by your spirit para saber qué es lo que tengo que hacer. so that I know what I have to En do. confusión And whatever no es bueno confusion, hacer decisiones. it's not to make Ni good to make pequeñas ni decisions, whether they're big or small. Hay que esperar a que el corazón y la mente se aclare, We have to wait for the heart and the mind que to los clear, sentimientos y las emociones se that diluyan, feelings and emotions can be que diluted, se vaya el enojo, and that anger que se can vaya el leave, dolor, pain can que leave, se vaya la confusión. confusion can leave. Y si desarrollamos un carácter And if we probado, develop an approved character, nunca habrá confusión. it would never lead to Nunca nos confusion. guiarán las circunstancias. Circumstances will never Nunca la lead ira us. nos gobernará. Anger will never govern Nunca us. nuestro corazón se endurecerá. Our heart will never be Y hardened. disfrutaremos de una o de otra manera And we'll enjoy of one way or la vida another eterna que Dios ya nos dio. the eternal life that God has Padre, given yo us oro por already. todas las familias, matrimonios, Father, I pray hogares for all the families, the aquí marriages, representados, the homes that are por los presented que están here, detrás de las cámaras, throughout the media, para que tú les des la gracia so that you can give them the grace, para poder levantar de los escombros so that you can lift them up una nueva construcción, una nueva casa, from the rubble, a and you través can de give la them a new humildad. construction, a new home. a través de la humildad, Through humility, de la belleza interna, of the inner beauty, de la expresión y el diálogo de los of conflictos, the expression and dialogue de of la capacidad de conflicts, pedir perdón, of having the capability of de la asking for capacidad de forgiveness, humillarse, of the capability of de la humbling capacidad, themselves. Señor, de esperar un resultado mejor. Lord, the capability of Todo expecting eso something oro better. por tu pueblo, por los matrimonios, las familias I pray that for all the que people and all conforman the la families iglesia, Señor, that conform the para que church, seamos esa iglesia gloriosa, so that we can be that glorious church, fuerte, strong, sin mancha y sin arruga, without blemish que or tú wrinkle. estás esperando That's the one you're que waiting se for, evidencie en nosotros. and that it can be evidence in Gracias, us. Señor, por Thank tu you, Lord, palabra, por tu bendición. for your word and your En el nombre de blessing. Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. And Y amen. amén. And amen.